जो थोड़ा आगे में हम लोग का साथी बोला कि ये देश डेमोक्रेसी का देश है, हम लोग का हक है, हम लोग का हक है हम लोग के जानने के लिए कुछ भी अगर इस डिस्ट्रिक्ट में, इस राज्य में अगर कुछ होता है तो हम लोग का एक हक होता है हम लोग को जानकारी लेने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य बात ये हुआ, जो गुवाहाटी में जो राजभवन जो घेराव हुआ था, वो प्रोग्राम में हम लोग पीसफुली राजभवन घेराव प्रोग्राम किया था, लेकिन वो प्रोग्राम में देखा गया है कि ये सरकार जो किया, हम लोग पार्टी का ऊपर में जो अत्याचार किया, वो अत्याचार माफी लायक नहीं है। हम लोग वो प्रोग्राम में रखा तो उसका हिसाब से प्रोग्राम रखा गया। तो आज का प्रोग्राम को मुताबिक से हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर के जरिए से असम का जो गवर्नर है उनको हम लोग मेमोरेंडम दिया जाएगा। तो उसी मेमोरेंडम में हम लोग का आदरणीय लोग का इश्यू लेके और আজি ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত APCCৰ পৰা যি চাৰ্কুলাৰ দিছে, এই চাৰ্কুলাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি মোক ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অবজাৰ্ভাৰ হিচাপত ইয়াত পঠাইছে। বিশেষ আপোনালোকে গম পাইছে, ৰাজীৱ আপোনালোকৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত যি প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে ৰাজভৱন ঘেৰাও, তাত আমাৰ কৰ্মী एक्टिव लीडर्स तथा कामरूप रूरलर कोऑर्डिनेटर डिजिटल बाहिनीर एडवोकेट मृदुल इस्लाम डांगरियार मृत्यु होइसे। आरो हे मृत्यु हुआ कारण एटाই जे সেইদিনা যেহেতু प्रोटेस्ट হৈছিলে, प्रोटेस्ट होते पुलिसर विभागे जी अत्याचार কৰিছিলে, সেই অত্যাচাৰত আমাৰ লিডাৰ তাত ধ্যান হৈছে। সেইটোৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন জিলাত এই প্ৰতিবাদ আজি আমি ৰাখিছো। আৰু আজি ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টতো আমি ৰাখিছো প্ৰতিবাদ সিট ইন ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন। এইটো কৰাৰ পিছত আমি DC অফিচলৈ মেমোৰেণ্ডাম দিবলৈ গৈছো। এই মেমোৰেণ্ডামত স্পষ্ট হিচাপে লিখা আছে যে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, ন্যায় দিব লাগে। আজি এডভোকেট মৃদুল ইছলামে যেনেকুৱা দেশৰ কাৰণে, ৰাজ্যৰ কাৰণে যি তেওঁৰ জীৱন গৈছে, সেনেকা যাতে আহিবলগীয়া দিনত যাতে চৰকাৰে যাতে এই হাৰাশাস্তি যাতে ৰাইজক নকৰে, সেইটো আমি উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছো। আৰু উচিত ক্ষতিপূৰণত তেওঁলোকৰ ফেমিলিক চৰকাৰে দিব লাগে বুলি আমি ডিমা হাছাও কংগ্ৰেছ তথা কংগ্ৰেছৰ পৰিয়াল হৈ চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছো। মেমোৰেণ্ডামত আপোনালোকে পাব মেমোৰেণ্ডামখন। মেমোৰেণ্ডামত দাবী তিনিটা দাবী দিয়া আছে। এই দাবীটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰথম দাবী হ'ল a thorough and independent investigation into the incident to hold accountable the police officer responsible for the death of Mridul Islam. Etu hol 1 number amar dabi. 2 number dabi hol appropriate legal action under the relevant sections of the law. Etu hol 2 number dabi. Ar 3 number dabi hol compensation for the family of Advocate Mridul Islam for the loss and sufferings.
সেই তিনিটা দাবীৰে আমি আমাৰ ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰক আমি মেমৰেণ্ডাম পত্ৰ দিছোঁ আৰু এই পত্ৰটো গভৰ্ণৰলৈ পঠাবলৈ আমি তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে আমাৰ দাবীটো সেই তিনিটাই দাবী আমাৰ।